Filipino Basketball Community Association. Hingal. Marag sakto ra kayong dagana. Bisan hapon na taas pang adlaw, dili ra kay tantong hingal kay ang weather bugnaw. Kusog pud ang hangin. Pero mabati gyapon nimong hingal. Pero di parehas nga kanang compare sa may adlaw. Hingal. Samok pa jud kaya nga akong tracker. Kay dili magsaba kung pila na ka kilometers akong iabot. Sigurado lang ko kay sobra kapin. Bitaw abot siguro ko mga 6 kilometers kay di-extend man akong ruta ganiya. Ditagdagan ako amot asa to paingon. So as always we say, consistency is the key. Amping permi.